हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट। तो मु तुम मानकर शिवन सार आज वीडियो स्टार्ट करी। तो जो आज वीडियो रही सी भी तुम सीपीटी पीजी एजुकेशन एमएड एजुकेशन गोटे वन शॉट क्लास नहीं आसी जो सब किसी पाइज तुम कमिटी कमिशन जो क्वेश्चन आसची प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस को नहीं जो कमिटी कमिशन क्वेश्चन आसची सहित जो पॉलिसी गुड़िक अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी जो स्टाट्यूटरी बॉडी गुड़िक जो रही यूजीसी हो एनसीटी हो एनसीईआरटी एनसीएफ एसएससी सब गुड़ी को टॉपिक को मु गोटे क्लास रे देदेवी जोटा तुमर एग्जाम रे हेल्पफुल रहइबो पूरा एग्जाम रे एथि मोस्ट क्वेश्चन पाइबो पाखा पाखी होची 8-10 टा क्वेश्चन पाइबो एथि तो वीडियोटा प्रथम रु लास्ट जाए देखो मोस्ट 10 टा प्लस क्वेश्चन पाइबो सब गुडा टॉपिक को मर्ज करी मु गोटे क्लास रो कंप्लीट करबा एटा होची कांसेप्ट सहित होची किछि क्वेश्चन को नेके आछि तो प्रथम रु लास्ट जाए वीडियोटा देखो। चलो आज वीडियो स्टार्ट करिया। तो प्रथम क्वेश्चन कौन कहछि हायर एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ तो हायर एजुकेशन जो रोइला होछि हमर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा सहित एसोसिएटेड हेइ होछि। तो हायर एजुकेशन जो रोइला होछि तुमरो प्लस 3 होगा ग्रेजुएशन होगा यूनिवर्सिटी जोटा सब बेले कहा सहित एसोसिएटेड होछि तुमरो यूजीसी सहित एसोसिएटेड हेइ जो रोछि जोटा हला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो एइडी देखो केतेटा टर्म एबे जानिबा एनसीईआरटी कोन जानिबा यूजीसी कोन जानिबा डायरेक्ट कौन जाने तीन टा कॉन्सेप्ट है एटी मु बुझे देबी संगे संगे जोड़ा आगु जो क्वेश्चन आसो आराम से तुम्हें कंप्लीट करि पारिबो क्वेश्चन को आराम से करि पारिबो। तो फास्ट जानियो चलो होची व्हाट इज यूजीसी। तो यूजीसी कौन होची पिला माने यूजीसी होची गुटे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जोटा यूजीसी जोटा गुटे स्टैट्यूटरी बॉडी गुटे कहि पारे यूजीसी को मन रखियो होची स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी जोटा कहा द्वारा कराई छै अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम ओ एम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जोटा रेस्पॉन्सिबल कौन करछि प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन तुमर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन बा तुमर जो रहला छै हायर एजुकेशन ताकू प्रमोटिंग एंड रेस्पॉन्सिबल बा ताकू कोऑर्डिनेट करिया पई हेल्पफुल के करछि तुमर यूजीसी जोटा हला छै यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमें कहउछे। द यूजीसी प्राइमरी गोल्स आर टू मेंटेन स्टैंडर्ड टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी से कौन कहउछि तार प्राइमरी गोल कौन रहउछि जो यूनिवर्सिटी रो टीचिंग को मेंटेन करिवा एग्जामिनेशन को मेंटेन करिवा एंड जो रिसर्च रोची रिसर्च जो रोची यूनिवर्सिटी गुडे ताकू मेंटेन करियर के हेल्प करछि यूजीसी तो तुमको यूजीसी फंडिंग दउ अछि यूजीसी से सब जिंस को अछि देखला पर अछि यूजीसी तरफ रो तुमको फंडिंग मिलु अछि एंड टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन ऑन हायर एजुकेशन डेवलपमेंट। तो जो रोल सेंट्रल गवर्नमेंट होवा स्टेट गवर्नमेंट हो जो दुईटा गवर्नमेंट रो से दुईटा गवर्नमेंट रो हायर एजुकेशन केमिति डेवलपमेंट होबो ता दिगरे के काम करछि तुमरो यूजीसी काम करूछि। देन एनो की फंक्शन गुडियो कोन रहछि फास्ट कथा फंडिंग मु कहितली एगुडा की फंक्शन गुडियो मन रखियो एथिरु क्वेश्चन पचारि दोछि। तो प्रथम कथा कोन रहछि तुमरो फंडिंग करछि जो यूनिवर्सिटी हो तुमरो कॉलेजेस हो सेगुडी करे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रिसर्च कैपेबिलिटी ए सब को डेवलप करिया में से कोन करछि गुडे फंडिंग दोछि बा तुमरो होछि मनी प्रोवाइड करूछि। देन तापर कोन होछि कोऑर्डिनेशन एंड स्टैंडर्ड गुडे सेटिंग करूछि यूजीसी गुटे क्रुशियल रोल प्ले कोथिरे करछि यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट करिया पय बा हायर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करिया पय जो रहला कि गुटे यूनिवर्सिटी सहित गुटे कॉलेज रो केमिति कोऑर्डिनेशन हबो। देखो गुटे यूनिवर्सिटी अंडर बहुत गुडे कॉलेज आसो ता गुटे कोऑर्डिनेशन सेटिंग करि आसो तो स्टैंडर्ड सेटिंग करछि कोथिरे स्टैंडर्ड तुमरो टीचिंग रे स्टैंडर्ड सेटिंग करिवा एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड सेटिंग करिवा रिसर्च रे स्टैंडर्ड सेटिंग करिवा एई सब दिगरे के काम करछि तुमरो यूजीसी ही काम करछि। देन तापर कोन करछि रिकॉग्नाइज करूछि कौन recognize करूची the UGC recognize the university in India that meets certain criteria such as infrastructure and academic standard means कौन होची recognize करছে को university criteria आसु अछि देखिथिबो ओडिसा रा प्रथम जो थिला किछिटा यूनिवर्सिटी थिला परवर्ती टाइम रे धीरे धीरे जो ऑटोनोमस कॉलेज गुडी कोन हैला यूनिवर्सिटी हे गला लाइक होई पारे हमें होची विक्रम देव यूनिवर्सिटी धरणीधर यूनिवर्सिटी गंगाधर मेर यूनिवर्सिटी तुम राजेंद्र यूनिवर्सिटी कलाहांडी जो रोला जो यूनिवर्सिटी से सब नुआ तयार हैला से मन काहे से ओडी को रिकॉग्नाइज करा गला से माने जो यूजीसी रो जो क्राइटेरिया से माने मेंटेन करचंदी बा यूजीसी रो क्राइटेरिया से माने से सेट कर सारचंदी ताको इंफ्रास्ट्रक्चर ताको एकेडमिक स्टैंडर्ड सब जो लेवल पहुंच जिबार ताको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया देन तापर कोन होची रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे प्रमोट करूची कि तुमरो यूजीसी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गुडी को अछि से माने नुआ नुआ रिसर्च केमिति कोले ताको भीतर नुआ नुआ इन्वेस्टमेंट कोन देखिया पाए ताको भीतर नुआ नुआ नॉलेज कोन देखिया पाए मिलिबो से दिगरे जे काम करूची कोन तुमरो यूजीसी टा काम करूची। देन तापर कोन आसला यूजीसी पर जानिबा होची हां एठी तुमे मन रखियो जो यूजीसी टा केबे आसला होची यूनिवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट 1956 ये भी क्वेश्चन पचारुची को मसिया आसला होची यूजीसी होची 1956 बॉडी जो स्टैट्यूटरी बॉडी केबे हिला 1956 देन तापर आसला होची एनसीईआरटी एनसीईआरटी कोन होची पिला माने एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होची नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिखी दियो खातारे होची एथरे शॉर्ट क्वेश्चन पड़े एनसीईआरटी फुल फॉर्म कोन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जोटा गोटे होची ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी टा मन रखियो यूजीसी होची स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इतला बेले एनसीईआरटी होची ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जोटा एस्टैब्लिश केबे इतला 1961 रे शॉर्ट क्वेश्चन पचारिबो होची केबे एनसीईआरटी इतला 1961 रे यार प्राइमरी रोल कौन होची टू एडवाइज एंड असिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन तो एनसीईआरटी को एजुकेशन ऊपर काम करूची स्कूल एजुकेशन ऊपर तुम्हारे एनसीईआरटी काम करूची जो रहला होची सेंट्रल होगा स्टेट गवर्नमेंट को कोन एडवाइस दोची तुम्हारे पॉलिसी को रिलेटेड करी तुम्हारे स्कूल एजुकेशन केमती डेवलपमेंट होबो तार होची रिसर्चिंग कैपेबिलिटी तार डेवलपमेंट केमती तार इंफ्रास्ट्रक्चर केमती डेवलप होबो एकेडमिक सेक्शन केमती डेवलप होबो एग्जाम सेक्शन केमती डेवलप होबो ता दिगरे के काम करची तुम्हारे एनसीईआरटी एनसीईआरटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग डेवलपिंग एंड डिसेमिनेटिंग इनोवेट एजुकेशनल प्रैक्टिस एज वेल ट्रेनिंग टीचर ता सहित कोन होची रिसर्च क्षेत्र रे काम करूची डेवलपमेंट क्षेत्र रे काम करूची आ सहित ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची काहा को टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची दे आल्सो कोलैबोरेट विथ वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव स्कूल एजुकेशन ता सहित कोन करूची कोलैबोरेट करूची काहा का भीतर कोलैबोरेट करूची वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो रहला होची वेरियस इंस्टीट्यूशन जो रहुची ता सहित से कोलैबोरेट करूची कोन कोलैबोरेट करी कोन भाई कोलैबोरेट करूची तुमर स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करिया भाई तो एनसीईआरटी बेसिकली जो रहला शॉर्ट क्वेश्चन पचारिबे स्कूल एजुकेशन ऊपर को बॉडी के काम करूची तो स्कूल एजुकेशन ऊपर तुमर जो रहला अछि पिला माने एनसीईआरटी काम करूची तुमर स्कूल एजुकेशन ऊपर बुझि पाइलो देन ताबरे कोन होची की फंक्शन कौन रोचे एनसीईआरटी रो की कौन कौन मेन तार फंक्शन गुडी करूची गुडे एनसीईआरटी रो तो एनसीईआरटी रो की फंक्शन कौन रोची पिला माने होची रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रोइला होची रिसर्च क्षेत्र से काम करूची लाइक जो रोइला प्रोजेक्ट काम करियो तोर पेडागोजिकल सब्जेक्ट को करिकुलम केमती डेवलपमेंट हो बेटर एजुकेशन केमती प्रोवाइड करा जाय ता दिगरे से रिसर्च करू होची की तुमरो एनसीईआरटी देन करिकुलम डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो रोइला करिकुलम को करिकुलर एक्सपेक्ट गुड़िक जो रही स्कूल सेगुड़िक केमती डेवलपमेंट हम टेक्स्ट बुक गुड़िक केमती डेवलपमेंट तो एनसीईआरटी बुक गुड़िक देखुव पढ़ुवे सीबीएसई पिला माने तो से सब एनसीईआरटी बुक के तैयारी करूची मोर एनसीईआरटी बॉडी ना देन होची टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के प्रोवाइड करूची टू इंप्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल को इंप्रूव करिया पई टीचर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूची के तुमरो एनसीईआरटी तापरे कोन होची पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन जो रहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन रिसर्च कर सारा जो पब्लिकेशन करूचो सेगुड़िक पब्लिकेशन की हेल्प कर तुम एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक हो सप्लीमेंटरी मटेरियल हो जर्नल जो रहा एजुकेशन रिसर्च जो रहा से सब जिन सपोर्ट रे किए हेल्प करूची तुम एनसीईआरटी देन कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग एनसीईआरटी वर्क्स विथ द एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज एनजीओ एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो एनसीईआरटी कौन करूची कोलैबोरेट करूची का सहित कोलैबोरेट करूची डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सहित तो एनसीईआरटी कोलैबोरेट करूची लाइक रहिला होची यूनिवर्सिटी एनजीओ गुड़िक जो रही जो रहा हूँ तुम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी तो कोलैबोरेट करिया द्वारा तुम स्कूल एजुकेशन केमती इंप्रूवमेंट हो ता दिगरे काम करूची तो यहाँ रोची एनसीईआरटी एनसीईआरटी तुम शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने आसो केबे आस्तिला तार फुल फॉर्म कोन तार फंक्शन गुडी कोन सब किछि एगुडे पढी दबो एथि शॉर्ट क्वेश्चन पचारिबो देन आसला होची डाइट जोटा होची 1986 पॉलिसी अनुसार तुम डाइट एस्टाब्लिश हेची डाइट मीन्स होची जो रहिला तुम सिटी कॉलेज गुडी डाइट जोठी कोन कुआ जाउची डाइट र काम कोन रहउची हां इट इज जस्ट अ मिनिट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन तो जो रहिला होची तुमरो डाइट कोन होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो डाइट और फुल फॉर्म कोन रहला होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 1986 पॉलिसी को बेस करी पॉलिसी कोन देइतला डेवलप करतला तुमरो डाइट जोठी कोन करा जाउची टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाउची को लेवल होची तुमरो डिस्ट्रिक्ट लेवल मन रखिबो डिस्ट्रिक्ट लेवल जते क्वेश्चन पचारचे पिला माने डिस्ट्रिक्ट लेवल ले कोन टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाउची तुमरो डाइट रे प्रोवाइड करा जाउची होला होची नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ऊपर एजुकेशन इटा होची रेकमेंडेड करथिला तुमरो डाइट कथा जोटी प्राइमरी फोकस कोन रहउची प्रोफेशनल डेवलपमेंट करिया रहउची जो टीचर इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा होची गुटे डाइट रे होची क्रुशियल रोल प्ले करूची ता सहित कोन रहला होची एजुकेशन रिसर्च केमती डेवलप हबो करिकुलम केमती डेवलप हबो ता दिगरे मध्ये से क्रुशियल रोल प्ले किए करूची तुमरो डाइट बा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देन यार फंक्शन कोन रहउची पिला माने टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची डाइट रे कोन रहउची डाइट प्रोवाइड
both pre-service and in-service training for teacher, focusing on new pedagogies and innovation. जो new pedagogy বা new subject गुड़िक जो रहा teaching method गुड़िक जो देखा मिलूँ ताकू केमिति टीचर पाखरे पहुंचीबो से दिगरे किए काम करूची डाइट जोटा होची बोथ प्रोवाइड करूची प्री सर्विस मींस होची जॉब करिया पूर्व जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवा आफ्टर जॉब पाई साला पर जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची सेटा कोठा हम पाइबा डाइट ट्रेनिंग जो रोइला होची प्री सर्विस जो रोइला होची जो सिटी पिला माने देखिथिबो जो सिटी पिला माने जो ट्रेनिंग होचंती सेटा होची जॉब करिया पूर्व जेले जॉब पाइगले टीचर जॉब पाइगले जॉब पाइला पर तांकर ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଗୁଡିକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେସନ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ସେଠି ନନ୍ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଜବ୍ ପରେ ଯୋଉଟା ନନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଏସବୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ତା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି କରିକୁଲମ ଏଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି different types of new curriculum develop କରିବା curriculum material ଗୁଡିକ include କରିବା କହୁଥିଲେ teacher education ରେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି support to school they offer guidance and support to school addressing quality issue elementary and secondary education ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି guidance କାହାକୁ provide କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ତାଙ୍କର elementary education କେମିତି quality ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ secondary education quality କେମିତି ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କାମ କରୁଛି ତୁମର right then ତାପରେ କଣ ଅଛି community engagement that engage with the community to support educational initiative जो रहला डिफरेंट टाइप्स जो कम्युनिटी रहउची से कम्युनिटी को मध्ये एंगेज करूची किए करूची तुमरो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कम्युनिटी गुडी को से कम्युनिटी एंगेज करी के एजुकेशन इनिशिएटिव डेवलप होई पारिबो ता आदि करे मध्ये काम करूची देन तापर कोन रहला होची नोडल एजेंसी को गुडी को जो रहउची डाइट जो सेंट्रल हब फॉर एजुकेशन एक्टिविटीज गुडी जो रहउची से गुडी को मध्ये देखिया पे मिलुची कोठी डाइट रे देन ଏଇଠି ଦେଖ ଡାଏଟ ଗୁଡେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝେଇଦେଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇ ଗଲେ ଏବେ ଡାଏଟ ପଚାରୁଛି ହଉଛି ଡାଏଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ଏବେ କହିକି ଆସିଲେ ଡାଏଟ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଡାଏଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ एंड ट्रेनिंग जो रहा होची ऑप्शन नंबर बी होची डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देन तापर 3 नंबर क्वेश्चन पचारची द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एसएसए एमसेट जो रहा होची एसएसए बा सर्व शिक्षा अभियान एम्स कोन होची फास्ट କଥା ଆମେ ବୁଝି ନବା सर्व शिक्षा अभियान देन तापर यार क्वेश्चन करिवा तो सर्व शिक्षा अभियान जो रहा होची एसएसए आल्सो नोन एज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन तो कहा पाई रोज सर्व शिक्षा अभियान तुमर एलिमेंटरी एजुकेशन जो रोइला होची तुमर मीन्स होची एक रु जो रोइला होची 5 एक रु जो 8 श्रेणी पर्यंत रोची तांको पाई रोची कोन होची यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल 6 रु 14 वर्ष जो पिला अछथि तांको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करिया पई तुमर एसएससी आस्तिला जोटा हला सर्व शिक्षा अभियान आस्तिला जोटा को मसिया आस्तिला पिला माने होची लॉन्च इन 2001 शॉर्ट क्वेश्चन पचारे के मसिया आस्तिला सर्व शिक्षा अभियान 2001 रे तुमर सर्व शिक्षा अभियान आस्तिला देन एथर की ऑब्जेक्टिव बा की फीचर्स गुडी कोन रहउची यूनिवर्सल एक्सेस मींस कोन छै समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो इक्वालिटी सहित क्वालिटी एलिमेंटरी एजुकेशन मिलिबो मींस 6 रु 14 वर्ष जो पिला अछंती ସେମାନେ କେମିତି फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पाइबे ता दिगरे काम कला जोटा हला यूनिवर्सल एक्सेस देन इनक्लूसिव एजुकेशन एटी किछि गुटे डिस्क्रिमिनेटर देखिया ପାଇଁ मिलिला नै डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करला नै समस्त को इंक्लूड करला से मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल हो डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल हो गर्ल्स हो तो माइनॉरिटी हो समस्त को इंक्लूड करी एजुकेशन प्रोवाइड करला सेटी कुछ डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करला से होची एसटी एससी ओबीसी जनरल मुस्लिम क्रिश्चियन सब पिला बसी गुटे जगह पाठ पढ़ले बॉयज गर्ल्स समस्त मिसी गुटे जगह पाठ पढ़ले देन तापर कोन होची क्वालिटी इंप्रूवमेंट तुमरो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति इंप्रूवमेंट हबो टीचर ट्रेनिंग केमिति इंप्रूवमेंट हबो तुमरो लर्निंग आउटकम बा तुमरो रिजल्ट केमिति भलो मिलिबो से दिगरे काम करला किए तुमरो एसएसए देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो रहिला होची कम्युनिटी क्रिएट करला विलेज लेवल कम्युनिटी पेरेंट्स टीचर कम्युनिटी मदर कम्युनिटी तो सब गुटे कम्युनिटी क्रिएट करे तांकर भी मध्य इंप्रूवमेंट तांकर मध्य तांकु मध्य इंक्लूड करला कोठी तुमर स्कूल एजुकेशन से माने मध्य इन्वॉल्वमेंट काम करियो तांकर स्कूल को डेवलपमेंट करिया बा तांकर एजुकेशन जो स्कूल विलेज जो स्कूल अछि तार केमति डेवलपमेंट हो से दिगरे मध्य काम करिवे देन तापर कोन होची फंडामेंट राइट जो रहिला होची कोन होची फंडामेंट जो राइट रहिला जो रहिला होची गुटे फंडामेंटल राइट आसला जोटा होची आर्टिकल 21 ए रे मेंशन करा गला जो रहिला होची फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करियार अछि 6 रु 14 वर्ष
ପିଲାଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି। ଯୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରହିଛି, ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ର ରହିଛି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା କେମିତି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ ତା ଦିଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏସଏସ୍ ଏମ୍ସ ଟୁ achieve यूनिवर्सियल एलिमेंटारी एजुकेशन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, गोटे टाइम सेट कराला। एई टाइम भितर सब पिला केमि तांकर एलिमेंटारी एजुकेशन कंप्लीट करिवे ता दिगरे काम करिवार अछि। तो एठी क्वेश्चन कोन पचारछि, द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एसएसए एम सेट। तो एसएसए ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା, କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ଏଇଠି ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଅଫ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେशन। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେशन କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଦିଗରେ ତାର ଏମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଅଛି 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 କଣ କହୁଛି, ଏନସିଟି ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ ଦ ଇୟର। ତ ଏନସିଟି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ଏନସିଟି ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତୁମର 1993 एक्ट द्वारा पास ହେଇକି ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା ତୁମର ହଉଛି 1995। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି 1995 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ତୁମର ଏନସିଟି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଏନସିଟି କଣ, ଏନସିଟି ର କାମ କଣ। ଦି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଟିଚର ଏଜୁକେशन ଇଜ ଏ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି established in India to regulate and maintain standard in teacher education। ତ ଏନସିଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟୋରୀ ବଡି, ଯୋଉଠି କଣ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଟିଚର ଏଜୁକେशन କୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ୟୁଜିସି ପଢିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେशन ରେଗୁଲେଟ କଲା, ଦେନ୍ ଡାଏଟ ପଢିଲେ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनिंग को रेगुलेट कला। देन तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ले स्कूल एजुकेशन को। देन होची एसएसए पढ़ले यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन को रेगुलेट करूची। देन एनसीटी एबे जो पढ़ले से टीचर एजुकेशन को तुमरो कोन करछ रेगुलेट करूची, जोटा फॉर्म केबे दिला 1995 रे बा 1995 रे फॉर्म हैला अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993 रे। एक्ट के को एक्ट भी क्वेश्चन पचारे को एक्ट को मसे एक्ट रास्तिला होची 1993 एक्ट रे होची 1995 ରେ ହଉଛି ये फॉर्म ହେଲା କୋଉଟା ତୁମର एनसीटी with the primary goal ensuring plan and coordinate development of the teacher education system across the country। ତ ପୁରା country ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ, କେମିତି କୋଅର୍ଡିନେଟ ହବ ତା ଦିଗରେ କାମ କଲା କିଏ ତୁମର ଏନସିଟି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା କି ଫଙ୍କସନ କଣ ରହୁଛି, ସେଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କଲା। କୋଉଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କଲା, ତୁମର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ରେ। The NCT sets norms and standard for teacher education institution and program, including those various level ରହିଲା ହଉଛି DLED, बीएड, एमएड এই ସବୁ ଯୋଉ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କଲା। ଏଡମିସନ କୁ ନେଇକି ହଉ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ନେଇକି ହଉ, ଏକ୍ସାମିନେସନ ସେକ୍ସନ କୁ ନେଇକି ହଉ, କରିକୁଲମ କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟିଂ କଲା କିଏ ତୁମର ଏନସିଟି। ଦେନ୍ କରିକୁଲମ ଏଣ୍ଡ ସିଲାବସ ସେଟ୍ କଲା କିଏ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ଟିଚର ଏଜୁକେସନ କିଏ ତୁମର ଏନସିଟି। ଦେନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ରିଡେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯୋଉ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ରିଡେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ସେଗୁଡିକ ଭ୍ୟାଲିଡ କି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ ବା ଏକ୍ରିଡେଟ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତୁମର ଏନସିଟି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି, ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକର କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇନ ସର୍ଭିସ ପ୍ରି ସର୍ଭିସ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲା। ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ପରଫରମାନ୍ସ କୁ, ତା ରେଜଲ୍ଟ କୁ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେଜଲ୍ଟ କୁ ମନିଟର କରିବା ସହିତ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଅଛି କିଏ ତୁମର ଏନସିଟି। ଏଣ୍ଡ ପଲିସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରୁଛି, टीचर एजुकेशन को लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट रे मध्ये हेल्पफुल किए करूची तुमरो एनसीटी। बुझी पाइलो एनसीटी कोन, एटा रहला कि डिटेल जोडा तुमरो एनसीटी। ऑल से नोट गुडी को मेंशन कर दे, एचडी मध्ये क्वेश्चन आसी। देन क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहूची, व्हिच डॉक्यूमेंट एडवाइस नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ ईच लर्नर विदिन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो को डॉक्यूमेंट एडवाइस करूची काहा को नर्चर करूची, जो रहला होची प्रत्येक लर्नर को केमिति प्रतिपालन करिया ଗୋଟେ डेमोक्रेटिक बा फ्रीडम प्रोवाइड करियार अछि ताको एजुकेशन क्षेत्र बा अदर फील्ड सब दिगरे फ्रीडम प्रोवाइड करिया କଥା किए को अछि, को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूची। ऑप्शन होची एनईपी 1986, ऑप्शन बी होची एन 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ऑप्शन सी होची एनसीएफ 2005, ऑप्शन डी होची एनसीएफटी 2009। तो एटा किए कोइ होची पिला माने को पॉलिसी रहउची बा को फ्रेमवर्क रहउची तुमरो जो रहला होची एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रे रहउची। तो एबे जानिबा होची एठी बहुत गुडे जिंस अछि, एनईपी 1986 जानिबा, प्रोग्राम एक्शन 1992 जानिबा, ता सहित कोन रहला होची एनसीएफ जानिबा, एनसीएफटी जानिबा। तो फास्ट जानिबा होची एनईपी 1986, एनपीए 1986। तो एनपीए 1986 रहला जोटा रहला होची कोन होची, एम टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल पार्टिकुलर फोकसिंग एंड डिसएडवांटेज ग्रुप लाइक women, scheduled tribe,
शेड्यूल कास्ट। तो एनपी 1986 ର ମେନ୍ ମୋଟୋ କଣ ଥିଲା? କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ପାଖରେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଦିଗରେ ସେ କାମ କଲା। ଲାଇକ ତୁମର ଓମେନ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ହଉ, ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ପିପୁଲ ହଉ ବା ତୁମର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ହଉ, ସମସ୍ତେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ ତା ଦିଗରେ କାମ କଲା। ଇଟ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଏସେସ୍ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ। ତା ସହିତ କଣ କହିଲା? ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଏସେସ୍ କୋଉଠି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ? ତୁମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ରେ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ, ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କଲା। ଯୋଉ ରହିଲା ଯେ ପ୍ଲସ ଟୁ 9 ରୁ ଯୋଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଓପନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ କଣ ଏଇ ସବୁ ଓପନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କୋଉ ପଲିସିରେ ଆସିଛି? ଏନପି 1986। ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ଆଉ କଣ ଦେଲା ହଉଛି ইয়ারলি চাইল্ডহুড কেয়ার এজুকেশন উপরে ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। କିଏ? ତୁମର ଏନପି 96। ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ। ଏଡଲ୍ଟ ଲିଟରେସି, ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। କାହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା? ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ନା, ଓପନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ କାମ କରୁଛି କି ତୁମର ଏନପି 1986। ତ ଏଥିର କି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା? ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଏସଏସ୍ ମିନ୍ସ କଣ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି ସି ଏସଟି ହଉ, ଏସସି ହଉ, ଓମେନ ହଉ ବା ହଉଛି ମାଇନରିଟି ହଉ, ସବୁ ପିପୁଲକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲାଇଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଡ୍ରପ ଆଉଟ, ଯୋଉ ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରହୁଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା। improving the quality of teacher training বা learning teaching learning process টাକୁ improve କରିବାରେ କିଏ ହେଲ୍ପ improve କରିବା ଦିଗରେ କାମ କଲା ତୁମର ଏନପି 1986। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କେମିତି improve ହବ ତା ଦିଗରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ତା ସହିତ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ହାୟର ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇ, କରିକୁଲମକୁ ନେଇକି, ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି, ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଦିଗରେ ସେ କାମ କଲା। ଓପନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ଡ୍ରପ ଆଉଟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଓପନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇବେ ତା ଦିଗରେ କାମ କଲା। ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏନପି 1986 ରେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଡଲ୍ଟ ଲିଟରେସି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ତା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଇୟରଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ବା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ, ପ୍ଲେ ବେସ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦିଗରେ ସେ କାମ କଲା ଏନପି 1986। ନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଠି କଣ ହେଲା ଆଡଭୋକେଟ କଲା କଣ କରୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ୱିଥ କମନ କରିକୁଲାର ଫ୍ରେମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ କମନ କୋର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। ତ ଏଠି କଣ କରୁଛି? ନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ କଣ କହିଲା? କମନ କରିକୁଲାର ଫ୍ରେମୱାର୍କ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କମନ ଜିନିଷଟା ପଢିବେ। ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ହଉ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ ବା ଅଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନର୍ଚର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯିବା ଯୋଉ କରିକୁଲମ ଟା ସେଇଟା କମନ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ତୁମର ଅପରେସନ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ କଥା ହିଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କୋଉଥିରେ ତୁମର ଏନପି 1986। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦେଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଏଇଗୁଡା ମୁଁ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦବାର କାରଣ ଅଛି, ଏଇ କି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରି ଦଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଅଛି। ତ ତୁମେ ଏଇଗୁଡା ଯଦି ଭଲସେ ମେନସନ କରିବ ଆରାମସେ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କରିପାରିବ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ର ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ କଣ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ କରାଗଲା। ଏନପି 1986 କିଛି ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି ବାକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିଭାଇଜ କରି ତୁମର ଗୋଟେ ପଲିସି ଆସିଲା ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅପସନ। ବା କିଛି ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ ରହିଗଲା, କିଛି ଜିନିଷ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି, ମିସ୍ କରିଯାଇଛି, ତାକୁ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆସିଲା? ତୁମର ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଥିରେ କଣ କରାଗଲା? ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଇଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଭେରିୟସ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଲାଇକ ପ୍ରମୋଟିଂ ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ। ପ୍ରମୋଟ କଲା କଣ ହଉଛି? ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ। ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କଲା କଣ ହଉଛି? ଓମେନ ଏଜୁକେସନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କଲା ଯୋଉଟା ଏନପି 1986 ମର୍ଜିନାଇଜ ଗ୍ରୁପ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲା। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କଲା। ତୁମର ହଉଛି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ ସବୁ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କରିବାର ଅଛି ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କଲା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଆକ୍ସନ। ତ ଏଠି ଏଟାର କି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଣ ରହୁଛି? ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ, ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ, ଫୋକସ ଅନ ଓମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ଏଜୁକେସନ ଫର ମାର୍ଜିନାଇଜ ଗ୍ରୁପ, ଏଡଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ, ইয়ারলি ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ଏଜୁକେସନ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରୁଛି କିଏ? ତୁମର ହଉଛି ଏନଇପି 1992। ଯୋଉଟା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ କଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ 1986 ରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରି ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ରେ ଆଣିଲା ଯୋଉଟା ହଉଛି 1992।
देन कौन कहला स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन केमती स्ट्रेंथ हबो तांकर होची फंडिंग केमती भलसे मिलिबो इंफ्रास्ट्रक्चर केमती डेवलपमेंट हबो ता दिगरे काम करिवा ओपन एंड यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन केमती डेवलपमेंट हबो टीचर एजुकेशन केमती डेवलपमेंट हबो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग क्षेत्र डेवलपमेंट हबो साइंटिफिक नॉलेज एग्जामिनेशन रिफॉर्म जो एग्जामिनेशन होची ताकू रिफॉर्म करियार अछि पिलांको ऊपर अत्यधिक बड़ नै जातो ताकू चेंजेस करिवार अछि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर मैनेज करा जिवो ता ऊपर रेकमेंडेड किए करछि होची एनईपी 1992 देन होची हायर एजुकेशन जो रोइला होची the policy led importance of graduate and post graduate and research work in higher education जो higher education जो graduate student अछंती पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अछंती रिसर्च वर्क जो करछंती ता ऑटोनोमस प्रोवाइड करिवार अछि जो कॉलेज गुड ऑटोनोमस होबार अछि आ वोकेशनल एजुकेशन ऊपर मध्य इंपोर्टेंट होछि कहछि 1992 देन एबे आसला होछि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ଯୋଉଥି କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ର ଯୋଉଟା ଏମ୍ଫାସାଇଜ କଣ କରୁଛି ଯୋଉ କରିକୁଲମ ଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଏପ୍ରୋଚ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର and connecting knowledge to real life experience ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ କରିକୁଲମ ଟା ତିଆରି କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯିବା ଦରକାର ତୁମର କରିକୁଲମ ଟା ଦେନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲା एक्सपीरियंस सहित बा प्रीवियस नॉलेज सहित न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करि पारथुवा दरकार तो ऑलराउंड डेवलपमेंट करिवार अछि होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस होछि ऑलराउंड डेवलपमेंट कर अछि फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली सब दिगरे काम करिवो ता सहित कोन जो रहला अछि नॉलेज ता हम प्रोवाइड करछे प्रैक्टिकल यूटिलिटी होइथा दरकार रियल लाइफ एक्सपीरियंस सहित होछि जड़ित थिबा दरकार नॉलेज जो नॉलेज गुडी को न्यू रिसेंट ट्रेंड बा न्यू रिसेंट सोसाइटी अनुसार तुमे नॉलेज ता डेवलप करियार अछि रूट नॉलेज रूट आउट मेन इंपोर्टेंट कोन रूट लर्निंग रू शिफ्ट करियार अछि कोन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन आड़ को नबा पिला जो घुसी की आसी की परीक्षा लेखि दोतला ताकू आउ एते इंपोर्टेंस दबा नेला से जिनसोडा बंद करियार अछि पिला केमिति होछि निज माइंड रे थिंक करिवो एक्टिवली केमिति पार्टिसिपेशन करिवो से दिगरे काम करियार अछि क्रिटिकली थिंकिंग करि एमिति जिनिस एजुकेशन प्रोवाइड होछि क्रिटिकली थिंक करिवो इंडिपेंडेंटली काम करिया एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवो ए दिगरे काम करियार अछि जोटा अछि एमसीएफ 2005 से पॉइंट गुडी बेटी मेंशन कर देछि जोटा लर्नर सेंटर अप्रोच रहिबो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करियो लर्नर देन होछि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ जो रियल लाइफ सहित तुमरो नॉलेज ता कनेक्ट करिवार अछि जो एजुकेशन ता प्रोवाइड करिया अछि मूविंग अवे फ्रॉम रूट लर्निंग जो रूट लर्निंग रो होछि क्रिटिकल थिंकिंग अंडरस्टैंडेबल बेस्ड लर्निंग करिवार अछि ता सहित होछि होलिस्टिक डेवलपमेंट सोशल इमोशनल फिजिकल ए सब इंटेलेक्चुअल सब किछि प्रॉपर्ली डेवलपमेंट करिया अछि देन होछि फ्लेक्सिबल करिकुलम होबा दरकार अछि इंटीग्रेटिव होबा दरकार अछि जो मुहूर्त रे जते बेले चाहबो करिकुलम ता चेंजेस करि पारे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सटे सोसाइटी सिचुएशन अनुसार अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन नीड अनुसार हमें चेंजेस करि पारे इंटीग्रेट करि पारिबा पिला को मोर एंगेज करि पारे कोथरे क्लासरूम रे देन होछि कोन इनक्लूसिव एजुकेशन ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन को गुटे क्लासरूम रे हमें इंक्लूड करिकि तांकर जहा जहा नीड होछि से जिंस गुडी को हमें प्रोवाइड करियार अछि आ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करियार अछि जोटा होछि इनक्लूसिव एजुकेशन करियार अछि देन होछि लर्निंग विदाउट बर्डन तांकर सिलेबस हो एग्जाम हो सब जिनिस किछि बर्डन न पिलांको पिला एन्जॉयबल भाबरे पाठ पढु प्रेशर किछि न हो आराम से होछि कंफर्टेबल से लर्न करू तापर कोन होछि फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग पिलार केमिति कॉम्पिटेंसी डेवलप होबो तार कॉम्पिटेंसी नॉलेज केमिति डेवलप हो प्रोफिशिएंसी केमिति डेवलप हो ता दिगरे मध्ये काम करियार अछि ता सहित कोन टीचर एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करिवो जो स्टूडेंट गाइड करिवो प्रमोट करिवो एक्टिव लर्निंग पाई रेदर देन लेक्चर मेथड रु दूरे कि से केमिति फैसिलिटेटर करिवो स्टूडेंट को केमिति सबले एंगेजमेंट करिवो स्टूडेंट को केमिति सबले गाइड करिवो एई काम करिवो के टीचर देन तापर कोन होछि स्ट्रेंथनिंग द नेशनल एजुकेशन सिस्टम the framework aims to strengthening the national education system by promoting quality education equity and social justice ପିଲାଙ୍କୁ ହଉଛି जो एजुकेशन सिस्टम टा नेशनल एजुकेशन सिस्टम सहित जड़ित करिवार अछि केमिति जड़ित करिवार अछि क्वालिटी एजुकेशन दबार अछि ता सहित इक्विटी प्रोवाइड करिवार अछि जो मानकर जो जिंसटा नीड होछि से नीड टा फुलफिलमेंट करिवार अछि जदि नीड फुलफिलमेंट कर देले से मानकर से माने नॉर्मल चाइल्ड सहित इक्वाल अपॉर्चुनिटी मध्ये पाई पारिबा आ सोशल जस्टिस तांको प्रोवाइड करियार अछि देन तापरे कोन कहछि एनसीए आ कोन दिथिला इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप जो रहला अछि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
सिविल सोसाइटी ग्रुप जो रही है इनवॉल्वमेंट होबार अच्छी बहुत आम एजुकेशन सिस्टम रे एटा रहा तुम एनसीएफ 2005 देन आसला एनसीएफटी 2009 जोटी कौन होची एटा कौन गोटे तुम नेशनल यार फुल फॉर्म लिखि दियो दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन केबे आसला 2009 जोटा कौन होची ड्राफ्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटलाइन चेंजेस टू द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो रहा एनसीटी रो जो आउटलाइन गुडी को अछि ताकू टिके चेंजेस करिया ପାଇଁ तुमर कोन आसला एनसीएफटी 2009 इट फोकस ऑन प्रोफेशनलाइजिंग टीचर एजुकेशन एंड प्रिपेयरिंग आइडियल इनोवेटिंग एंड केयरिंग टीचर तो जो रहना टीचर एजुकेशन केमिति प्रोफेशनलाइजिंग होबो टीचर माने केमिति आइडियल टीचर हेबे इनोवेटिव टीचर हेबे केयरिंग टीचर हेबे ता दिगरे से काम कला के तुमर एनसीएफटी जोटी एम्फासाइज कोन करू अछि प्रिपेयरिंग टीचर टू टीच डाइवर्स एंड इनक्लूसिव क्लासरूम जो क्लासरूम टा कोन हेतिबो इनक्लूसिव हेतिबो डाइवर्सिफाई लर्नर सेठी इंक्लूड हेतिबे मींस कोन होची इनक्लूसिव मींस कोन होची ऑल चाइल्ड सेठी इंक्लूड करा जो सेठी गुटे डिस्क्रिमिनेट बा गुटे बाउंड्री सेट करा जाय नथियो ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେଠି ପଢୁଥିବା ଆଉ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଢେଇବ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବ କିଛି ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବେ କିଛି ଗିଫ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ପଢେଇବ ତା ଦିଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି କାହାର ଟିଚର କାମ କରିବାର ଅଛି ଟିଚର ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାର ଅଛି ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ଫୋକସ ଅନ ଲାଇଫ ଲର୍ନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚର କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ ଲାଇଫ ଲର୍ନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ କିଏ ତୁମର ଟିଚର ହିଁ ଫୋକସ କରିବ ଏଇ ଦିଗରେ କିଏ କାମ କରିବ ତୁମର एनसीएफटी 2009 देन तापर आसिला होची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहूची व्हिच डॉक्यूमेंट रेकमेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया जो टीचर ट्रेनिंग ऑफ इंडिया को डॉक्यूमेंट रेकमेंडेड करी होची ऑप्शन ए होची आडम रिपोर्ट्स ऑप्शन बी होची माकुला मिनिट्स ऑप्शन सी होची वुड डेस्पाच ऑप्शन डी होची हंटर कमिशन रिपोर्ट तो एटा जो रहला जे टीचर ट्रेनिंग ऑफ इंडिया कथा रेकमेंडेड करिछि जोडा लागा एगुडी को सब तुमर प्री इंडिपेंडेंस पूर्व जो रहला होछि एजुकेशनल कमिटी गुडी को प्री इंडिपेंडेंस मींस होछि 1947 पूर्व ए सब जिंस जोडा ला होछि वुड डेस्पाच रेकमेंडेड करि होछि जोडा ला ऑप्शन सी होछि राइट आंसर तो ए सब जिंस भी जाननबा हा जानिबा होछि आडम रिपोर्ट्स जो रहला होछि विलियम आडम द्वारा रिपोर्ट प्रोवाइड कराइला केबे आसला 1835 रु 1838 मध्ये आसला विलियम आडम द्वारा होछि जो थिरे कोन रहिला होछि तुमरो जो रहिला होछि focus on the state education in Bengal and Bihar particularly vernacular school जो रहिला होछि फोकस को एजुकेशन फोकस करथला जो रहिला होछि बेंगल एंड बिहार जो स्कूल गुडी को रहउछि सेठी होछि कोन करला होछि वर्नाकुलर स्कूल गुडी को जो रहउछि से गुडी को ऊपर से फोकस करथला तो खास कर जानबा वर्नाकुलर स्कूल कोन वर्नाकुलर स्कूल मींस कोन होछि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लैंग्वेज रहउछि मीन्स हो जो रहिला होछि जो लोकल लैंग्वेज गुडी को रहउछि लोकल लैंग्वेज जो नै कि बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल पीपल को नै कि जो स्कूल गुडी को एस्टैब्लिश कराइछि तांको केमिति टेक्स्ट बुक तांकर केमिति टीचर माने केमिति ट्रेनिंग पाइबे से ऊपर काम करूथला जोडा हला होछि वर्नाकुलर स्कूल गुडी को जो रहउछि से दिगरे के काम करूथला तुमरो होछि आडम रिपोर्ट ही रेकमेंडेड एक्सपेंडेड school, especially rural area, and advocate for local language instruction and practical education. देखो सी कहा पर काम करला जो रोइला होची रूरल एरिया रो केमिति स्कूल गुडी को प्रतिष्ठा हो तो वर्नाकुलर स्कूल मींस कोन होची रूरल एरिया मान निजर ओन एरिया रो जो स्कूल सिस्टम रहबा दरकार ओन एरिया रो होची निजर होची निजो ओन लैंग्वेज पिला पाठ पढिया दरकार निजर ओन ट्रेडिशन रो पिला पाठ पढिया दरकार निजर ओन वैल्यू जानी पाठ पढिबा दरकार देन जो रोइला होची तांकर लोकल लैंग्वेज केमिति डेवलपमेंट हो प्रैक्टिकल एजुकेशन केमिति डेवलपमेंट हो टीचर को केमिति प्रॉपर ट्रेनिंग मिलिबो फीमेल एजुकेशन केमिति मिलिबो से दिगरे के काम करा तुमरो आडम रिपोर्ट्स काम करि अछि एई सब जिंस गुडी से प्रपोज करथिला कि आडम रिपोर्ट रे आडम प्रपोज डेवलपिंग एजुकेशनल थ्रू प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड इंडोजेनियस स्कूल जो रहला होची डेवलप करियार होची एजुकेशन टा कोथिरे प्रिंटेड टेक्स्ट बुक आ इंडोजेनियस स्कूल जो रहला होची इंडोजेनियस स्कूल जो वेस्टर्न स्कूल गुडी को रहउची ताकू नै कि होची तुमरो एजुकेशन टा डेवलप करियार होची ता सहित कोन अछि इच प्लान्स वर रिजेक्टेड फेवर ऑफ माकोला इंग्लिश बेस्ट एजुकेशन प्लान तापरे ए प्लान टा कोन हला रिजेक्टेड हेगला कोन पाई रिजेक्ट हैला तुमर जो माकुला मिनिट रो जो प्लान आसला ताकू फेवर दिया गला ए प्लान को रिजेक्ट करा गला तो एथिरे कोन कोन आसला फास्ट कथा होची लोकल स्कूल कथा से कहितला केमिति होची पिला माने होची लोकल एरिया रे पाठ पढिबे
स्कूल गुड़िकर डेभलपमेंट केमती हम, इनफ्रास्ट्रक्चर केमती पाइबे, रिसोर्स केमती डेभलप, टीचिंग मेथड गुड़िक केमती मिलिबो सेमानकु ता उपरे गुरुत्व दैथिला। देन वर्नाकुलर लैंग्वेज कोन होची मीन्स तांकर लोकल लैंग्वेज रो टीचिंग प्रोवाइड करियर अछि। एम्फसाइज जा जो टेक्स्ट बुक गुड़िक रिटन करियर तांकर लोकल लैंग्वेज रो होची, टेक्स्ट बुक गुड़िक रिटन करियर अछि। ତାକୁ ଯୋଉଟା ହେଲା vernacular language, ଦେନ୍ ହଉଛି ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରପର ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବା ଦରକାର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ରୁରାଲ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଜାଣେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଛି ତୁମର ଯୋଉ ଫିମେଲ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲା, ଫିମେଲ ଏଜୁକେସନ ସଜେଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପେନସନ ଅଫ ସ୍କୁଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ, रूरल एरिया रे स्कूल गुडी को केमती एक्सपेंशन हो, न्यू न्यू स्कूल गुडी केमती एस्टाब्लिश हो, ता आदि पर मध्य रेकमेंड करछि कि तुमर होछि आडाम रिपोर्ट देइथिला। देन प्रिंटिंग टेक्स्ट बुक जो रहला जे तुमर ऑन रीजनल लैंग्वेज हिंदी हो, बेंगली हो, उर्दू हो, से ऑन रीजनल लैंग्वेज रो टेक्स्ट बुक गुडी को प्रिंट करियार अछि। कि एडवोकेट इंप्रूविंग एग्जिस्टेड इंडोजेनियस स्कूल जो रहला अछि, पाठशाला, माद्रासा, पार्शियन स्कूल, वर्नाकुलर स्कूल, एई सब स्कूल गुडी को ऊपर मध्य इंप्रूव करियार से काम କରିଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ ସ୍କିମ୍, ଯୋଉ ମାକୁଲା ମିନିଟ ର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ଯୋଉ ରହିଲା ତମର ଆଡାମ ରିପୋର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଡାମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି ମାକୁଲା ମିନିଟ, ଯୋଉଟା ଆସିଲା ହଉଛି ଇୟର ମନେ ରଖିଦିଅ 1835 ରେ ତୁମର ମାକୁଲା ମିନିଟ ଆସିଲା ହଉଛି 1835 ରେ। ଏଠି କଣ କରାଗଲା ମାକୁଲା ମିନିଟ ର କଣ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ, British historian and politician divorced minute on education, advocating for English education in India। ଏଠି କାହା ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଯୋଉ ମାକୁଲା ମିନିଟ୍ସ ସିଏ ଆର୍ଗୁ କଲେ କଣ ହଉଛି ଫଣ୍ଡ ଏଲୋକେଟ କଲେ ଏଜୁକେସନ ସୁଡ ବି primarily used to promote English literature and science। ତ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ସାଇନ୍ସ କଥା ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଫଣ୍ଡିଂ କଲେ। ମାକୁଲା ମିନିଟ୍ସ କହିଲେ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ହିଁ ଦବା, ସେଠି ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ହେଲା ମାକୁଲା ମିନିଟ୍ସ କହିଲା। ସିଏ କଣ କଲେ, ଇଂଲିଶ ସୁଡ ବି ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ତମର ହଉଛି ମାକୁଲା ମିନିଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ହେଲା 1835 ରେ ଆସିଲା। ଯୋଉଥିରେ କି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଏଜ ଦ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଅଦର ଯୋଉ ରହିଲା ରିପ୍ଲେସ କଣ କଲା, ତମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏସବୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। वेस्टर्न नॉलेज एंड लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर जो रहला अछि यूरोपियन लिटरेचर, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न सब्जेक्ट गुडी को ऊपर गुरुत्व दिया गला। इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस गुडी को एस्टैब्लिश करा गला। देन होची कोन होची फेज आउट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, मींस कोन से क्रिटिसाइज करले जो ओरिएंटल लर्निंग गुडी को जो रहछि हमरो जो इंडियन लर्निंग जो पाठशाला हो, ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସିଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ। ସିଏ କଣ କଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ କରିକୁଲମ କୁ ହଉଛି ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେନ୍ ହଉଛି କ୍ରିଏସନ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଏଲାଇଟ୍, ମାକୁଲା ଏମ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଏ କ୍ଲାସ ଅଫ ଏଜୁକେଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହୁ ହେଡ୍ ବି ଲୟାଲ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ସିଏ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ର ଲୟାଲ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ର ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରୁରାଲ ଏରିଆର ଯୋଉ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ। এইটা হলো তো মাকুলা মিনিট ର ଯୋଉ ରହିଲା ରେକମେଣ୍ଡେସନ। ଦେନ ମାକୁଲା ମିନିଟ ପରେ ଆସିଲା ତୁମର ହଉଛି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ, ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ହଉଛି ତୁମର 1854 ରେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ କଣ କଲେ ହଉଛି, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସାର ଚାର୍ଲ ଉଡ୍ସ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେ କଣ କହିଲେ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1854। ଯୋଉଥିରେ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆସିଥିଲା, କଣ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲିଡ କଣ କରିଥିଲେ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ମଡର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମାଇଜ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଆଉ ସିଷ୍ଟମାଇଜ ଏଜୁକେସନ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ପାଇବ ତା ଦିଗରେ କାମ କରିଥିଲା। and emphasize the importance of English education while also acknowledge the role of vernacular language। ଦେଖ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ କଣ କହିଲେ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ହଉଛି ଯୋଉ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କିଏ ବେସିକାଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ ଦେଇଥିଲେ। ଦି ଡେସ୍ପାଚ also advocate for the establishment of university and system of grants in aid। ତା ସହିତ କଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ ଇନ ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ କୁ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ। ଏଟା ବି ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଟସ ଇନ ଏଡ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ। ଯୋଉଥିରେ କି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ କଣ ଆସୁଛି, ସିଷ୍ଟମାଇଜ ଏଜୁକେସନ ହାୟରାର୍କିକାଲ, ଯୋଉ ରହିଲା ସିଷ୍ଟମାଇଜ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପଢିବେ,
then primary school to at the bottom, then Anglo vernacular high school education ତାଙ୍କର Anglo vernacular language ରେ ପଢିବେ, then affiliated college at the district level, affiliating university major cities like Kolkata, Bombay and Madras, ଏ ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଦେଇଥିଲେ। କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ and ମାଡ୍ରାସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଏଜୁକେସନ ପଢିବେ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଛି କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ and ମାଡ୍ରାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇ ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ୟାର୍ଲି ଏଜ ରେ। ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦ ମିଡିୟମ ଅଫ ହାୟର ଏଜୁକେସନ, ସିଏ କଣ କହିଲେ ଇଂଲିଶ ଟା କେତେବେଳେ ପଢିବେ ହଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାର ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପଢିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡିକୁ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଏଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏମ୍ଫାସିସ ଅନ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଫୋକସ ଅନ୍ ସେକୁଲାର ଏଜୁକେସନ, ସବୁ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ ହଉ କଲେଜ ଲେବୁଲ ହଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେବୁଲ ହଉ ସବୁ ଲେବୁଲରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ସେକୁଲାର ଏଜୁକେସନ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ ନ ରହୁ ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ କିଏ ଗୁଡ ଡେସ୍ପାଚ। ଦେନ୍ ଗୁଡ ଡେସ୍ପାଚ ପରେ ଆସିଲା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଇଏ କେବେ ଆସିଲା ପଲିସି 1882, ସବୁଗୁଡିକ ଇୟର ମନେ ରଖ, ଏଇ ଇୟରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରି ଦଉଛି। 1882 ରେ ଆସିଲା ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଶନ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଫୋକସ କୋଉଥିରେ କରିଥିଲା ତୁମର ଅନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେଭେଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା କିଏ ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ବେସିକାଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ସିଫ୍ଟିଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଲୋକାଲ ବଡି, ସିଏ କଣ କହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି କାହା ଉପରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଲୋକାଲ ବଡି ସବୁ କିଛି ବୁଝୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଡଭୋକେଟିଂ ଫର ଦ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢିବେ, ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଟା ପଢିବେ। ପ୍ରମୋଟିଂ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ତା ସହିତ କଣ କହିଲେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ସ୍କୁଲ କୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଦି କମିଶନ ଅଲସୋ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଓମେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ advocate for the expansion of primary school undeserved area, जो undeserved area ରହୁଛି disadvantage ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ସେଠି କେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ଓପନ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା କିଏ ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ କଣ କହିଲା ହଉଛି ସିଫ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଲୋକାଲ ବଡିକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସିଫ୍ଟ କରିବାର, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଥିଲା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କରିବାର ଅଛି। ମଦର ଟଙ୍ଗ ଟା ହଉଛି ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋକାଲ ନିଡ କୁ ନେଇକି ହଉଛି ଆମର କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ ହଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଲୋକାଲ ନିଡ କୁ ନେଇକି ଆମେ ବନେଇବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଏକ୍ସପାନ୍ସ କରିବାର, ଯୋଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଟ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ ଡୋମିନେଟ ଏରିଆ ଯୋଉ ରହୁଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ଏରିଆରେ କେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବ ତା ଦିଗରେ କାମ କଲା। ଟିଚରକୁ କେମିତି ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ସେ ଉପରେ କାମ କଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କଣ ଡାଇଭରସିଟିଫାଇ କରିକୁଲମ ହବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉଥିରେ କଣ ଅଛି କରିକୁଲମ ସହିତ ହଉଛି ତୁମର ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲା। ପିଲାମାନେ ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାର ଅଛି, ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସହିତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓପନ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ରହିଛି ସେମାନେ ଓପନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ ଏଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା କିଏ ତୁମର ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଦେନ୍ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ଇ ସ୍କୁଲରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଥାଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେଇଥାଉ। ଦେନ୍ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ କଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କଲା, ଅଫରିଂ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା କାହାକୁ ଓମେନ ଏଜୁକେସନ କୁ। ରିଲିଜିୟସ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି କଲା, କୋଉଥିରେ ରିଲିଜିୟସ ସବୁ ରିଲିଜିୟସ କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାର ଅଛି। ମୁସଲିମ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ ମୁସଲିମ ପିପୁଲ କୁ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଲା। ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ର ଯୋଉ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଗଲା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ କରାଗଲା ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ କାମ କଲା କିଏ ତୁମର ହଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଶନ। ଏଇ ସବୁ କି ନୋଟ ଗୁଡା ଲେଖିକି ଭଲସେ ପଢ, ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଆସିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ନମ୍ବର 7 କଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଶନ recommended for the introduction of education as subject of study at the intermediate and degree level, କଣ କହିଲା କୋଉ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଛି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଷ୍ଟଡି କରିବା କୋଉଠି ହଉଛି
इंटरमीडिएट स्टेज बा डिग्री कथा तो डिग्री कथा आसले सब कोर्ट आस तुम यूनिवर्सिटी का तो यूनिवर्सिटी आसवे सी को कमिशन हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन हम ऑप्शन भी अच्छी यार राइट आंसर तो जानवा हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कौन तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन केबे आसला हूँ 1948 रे आसला जोटा कहा द्वारा दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या शॉर्ट क्वेश्चन तुमको पचारिबो कौन पाई कराइला होची इम्प्रूवमेंट द यूनिवर्सिटी फंडिंग द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी promoting research and emphasizing professional education like होची इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ए सब दिगरे होची से ओपन करिया पई काम करिया पई से करा जायतला कोटा तुमर आसला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोथरे आसला आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस मीन्स होची देश स्वाधीन होला पर प्रथम होची कमिशन जोटा होची तुमर फास्ट कमिशन शॉर्ट क्वेश्चन पचार प्रथम कमिशन कोटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करिया पई काम करतला जोथे कोन हला टीचिंग स्टाफ जदि कमिशन स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वेरी यूनिवर्सिटी टीचर तो यूनिवर्सिटी जो टीचर अछंती ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କଲା କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେନ୍ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିଲା ଇଟ୍ସ ସଜେଷ୍ଟେଡ 12 year school course as a prerequisite for the university admission followed 3 year undergraduate degree तो होची 12 इयर कोन रहला होची जो रहला होची प्री रिक्विजिट रहबो होची यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन रे देन तापरे फॉलोड कोन करियो 3 इयर होची यूजी कोर्स बा अंडर ग्रेजुएट डिग्री देन रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करियो होची समस्त रिसर्च करियार होची तापरे कोन होची प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करियो होची लाइक रहला होची तुमरो होची इंजीनियरिंग एजुकेशन एग्रीकल्चर कॉमर्स लॉ मेडिसिन ए सब दिगर होची प्रोफेशनल एजुकेशन पिला को प्रोवाइड करियो होची यूनिवर्सिटी रे रिफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होची सेटा रिफॉर्म करियार अछि टुवर्ड्स मोर ऑब्जेक्टिव बोर्डर एंड मोरल एग्जामिनेशन एलोंगसाइड एसे टाइप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ओरल टाइप एसे टाइप सब टाइप को इंक्लूड करला कोथरे होछि रिफॉर्म करला कोथरे तुमर होछि एजुकेशन रो एग्जामिनेशन सिस्टम टा को देन तापर होछि रूरल एंड वुमेन एजुकेशन रूरल एरिया रो केमिति लोक माने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाइबे तापर काम करला वुमेन एजुकेशन वुमेन माने केमिति यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट होले तापर काम करला देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर को एजुकेशन कमिशन आसला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन आसला जोटा हला 1952 रु 53 एठी कोन हला तुमरो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से यूनिवर्सिटी कथा गुरुत्व देला बेले होची सेकेंडरी एजुकेशन ऊपर गुरुत्व देला जोटा हला लक्ष्मण स्वामी मुदालियर द्वारा एस्टाब्लिश हेतिला जोटा हला 1995 53 रे 1952 और 53 रे आतिला जोटी इंप्रूव करिया थिला सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव करिया पई काम करथिला सेमाने केमिति क्वालिटी एजुकेशन पाइबे सेकेंडरी स्कूल ले केमिति वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो वोकेशनल एजुकेशन केमिति सेमाने को मिलियो तांकर कैरेक्टर केमिति बिल्ड होबो भलो पर्सनालिटी केमिति बिल्ड होबो तांकर टेक्स्ट बुक रे कोन चेंजेस देखा जिवो करिकुलम रे कोन चेंजेस दिवो रीजनल लैंग्वेज ऊपर गुरुत्व देला एग्जामिनेशन रे कोन चेंजेस देखा जिवो ता ऊपर गुरुत्व दे काम करला कि तुमरो सेकेंडरी एजुकेशन जोटा होची मुदालियर कमिशन द्वारा कुआ जाउची का द्वारा दिया जायतला होची लक्ष्मण स्वामी मुदालियर द्वारा दिया जायतला सब्जेक्ट पचारे जोटी कोन हला करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन जो करिकुलम का रहची ताकू डाइवर्सिफिकेशन करियार अछि मीन्स कोन अछि पिला बुक नॉलेज सहित वोकेशनल नॉलेज भी जानिया दरकार टेक्निकल एजुकेशन भी मध्य पढ़िबा दरकार देन होची वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया अछि प्रैक्टिकल स्किल ताकर डेवलप करियार अछि रीजनल लैंग्वेज को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भाबरे यूज करियार अछि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करियार अछि कार पिलार पर्सनालिटी डेवलपमेंट करियार अछि इंक्लूडिंग लाइक लीडरशिप केमति डेवलपमेंट होबो डिसिप्लिन केमति आम भीतर देखिया पय बोल मिडियम नेशनल इंटीग्रेशन केमति डेवलप लोक मानक सहित भलो संपर्क केमति डेवलपमेंट होबो ता आबरे काम कला देन एड्रेसिंग इक्विटी इश्यू जो रोइला होची समस्त को इनइक्वालिटी जो मिलुतला तांको केमिति इक्वालिटी मिलिबो सब क्षेत्र रे ता दिगरे काम करला क्वालिटी एजुकेशन केमिति मिलिबो जो जेंडर इश्यू अछि ताकू दूर करिया पय काम को रेकमेंडेड करथिला कि तुमर होची सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन देन तापरे आसिला कोन होची इंडियन एजुकेशन कमिशन जोटा हला होची 1964 रु 66 ता द्वारा दिया जायतला दौलत सिंह कोठारी द्वारा दिया जायतला होची जहा को हमें कोइ परिबा होची कोठारी कमिशन भी हमें कहउछे ता सहित हमें ताकू इंडियन एजुकेशन कमिशन ही मध्ये कहउछि एथे बहुत किछि चेंजेस रोइला एई गुटे एजुकेशन सिस्टम जोटी से टोटल होल एजुकेशन ऊपर गुरुत्व देते जोथरे होची यूनिवर्सिटी कथा भी कहछि स्कूल एजुकेशन कथा भी कहछि सेकेंडरी एजुकेशन कथा कहछि ये कोन कहला जदी होची मूलदुआ जदी स्ट्रांग न रहबो हमें ऊपर लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करले लाभ कोन यूनिवर्सिटी आसिला यूनिवर्सिटी कथा कहि देकी पढाई गला
सेकेंडरी एजुकेशन आसला सेकेंडरी एजुकेशन कथा कहि देकी पड़ला बट प्राइमरी एजुकेशन कथा के तो डिस्कशन करले ना प्राइमरी एजुकेशन केमिति डेवलपमेंट हो प्राइमरी एजुकेशन केमिति एजुकेशन सिस्टम टा रिफॉर्म हो प्राइमरी एजुकेशन केमिति टीचर ट्रेनिंग केमिति इंप्रूवमेंट हो से दिगरे के काम कला तुमरो सेकेंड ये इंडियन एजुकेशन कमिशन बा कोठारी कमिशन 1964-66 ये कौन रेकमेंडेड कला तुमरो जो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर टा कौन रहइबो 10 प्लस 2 प्लस 3 शॉर्ट क्वेश्चन पचारे होची 10 प्लस 2 प्लस 3 जो सिस्टम टा रहिछि ये रेकमेंडेड करिछि तुमरो जो रहला होची कोठारी कमिशन जोउतरे के कोन ला होची 1 रु 10 पर्यंत स्कूल एजुकेशन सिस्टम देन होची प्लस 2 टा कोन होला तुमरो होची कॉलेज देन होची प्लस 3 टा कोन होची तुमरो जो रहला होची यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो रहला होची एई बडा से रेकमेंडेड करछि ता सहित कोन होला छि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करा छि 6 रु 14 वर्ष पिला को होची प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करा छि ता सहित कोन होला छि थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर गुरुत्व देला ହଉଛି ତିନିଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ରହିଲା ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି ମଦର ଟଙ୍ଗ ଦେନ୍ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଦେନ୍ ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବା ଯୋଉ ଅଦର ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟଙ୍ଗ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ହଉଛି ତୁମ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁମେ ଚୁଜ କରିବ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଟିଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କଲା ହଉଛି ଟିଚର କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ମିଳିବ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ତା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲା ସେ ଗାର୍ଲସ ହଉ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ହଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଟିକେ ରିଫର୍ମ କଲା କଣ ରିଫର୍ମ କଲା ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ particularly at the post graduate level with the focus on resource training and resource allocation जो ରହିଲା ତୁମର ପିଜି पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रही ସେଥିରେ କେତେ ଚେଞ୍ଜେस କଲା ରିଫର୍ମ କଲା ତୁମର ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁ ସେମାନେ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଲୋକେସନ କେମିତି ହବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କଲା କିଏ ତୁମର ହଉଛି କୋଠାରୀ କମିଶନ କମନ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି we must move toward the goal of a common school system like ରହିଲା ହଉଛି children caste creed community region and economic condition ରେ ସମସ୍ତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରହିବ ନାହିଁ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କ୍ରିଏଟ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢିବେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କମନ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ କଥା କିଏ କହିଛି ପଚାରିଲେ ବି ତୁମର କଣ ହବ କୋଠାରୀ କମିଶନ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର କୋଠାରୀ କମିଶନ ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 କଣ କହିଛି which of the following value has not been enlisted as a core component of NEP 1986 तो कोटा और कंपोनेंट आसुना एनईपी 1986 ବା କୋଉଟା ଏମ୍ସ ତାର ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଇଏ ଆସିବ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ ଏଣ୍ଡ ଅହିଂସା ଇଏ ଦିଗରେ ବି କାମ କରୁଛି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିଛି ବଟ୍ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଇପି 1986 ରେ କୋର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି NEP 1986 emphasized the study of Indian history and freedom struggle as a core element of curriculum. Freedom struggle ଆଉ ହଉଛି Indian history ହଉଛି ତାର core element of curriculum. The policy itself does not explain the mention of freedom movement in India. But freedom movement of India ତା curriculum ରେ ସେ କିଛି mention କରି ନାହିଁ ବା distinct value ନୁହେଁ. But border concept like democracy କଥା ସିଏ କହିଛି, secularism କଥା ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ତ ହଉଥିରେ ଆସି ତାର ପଲିସିରେ ରହିଅଛି ବଟ୍ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ନାହିଁ ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ which is not the correct about district primary education program ତ district primary education program ର କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିବା ପାଟି district primary education program DPP କଣ ତ DPP କେବେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି 1994 ରେ ଯୋଉଠି କଣ ହଉଥିଲା ହଉଛି କଣ ଥିଲା यार मेन मोटो कौन थिला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन टा यूनिवर्सलाइज करिवार अछि ता सहित कोन अछि इंप्रूव करिवार अछि जो रहला अछि क्वालिटी एजुकेशन से माने के प्राइमरी एजुकेशन केमिति क्वालिटी मिलिबो पिला मानकु ता दिगरे काम कला डीपीपी इट फोकस ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग decentralizing management and involving the community in educational planning and implementation एठी कोन फोकस करला से डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग ऊपर फोकस करला डिसेंट्रलाइजिंग मैनेजमेंट ऊपर फोकस करला जो मैनेजमेंट हमर डिसेंट्रलाइज होता ता ऊपर फोकस करला इम्प्रूव इन्वॉल्व करला कम्युनिटी को इन्वॉल्व करला प्राइमरी एजुकेशन आ नुआ नुआ जिंस इंप्लीमेंट काम करला जोथिरे कोन मेन एम कोन कर रहितला होची इनक्रीज द एनरोलमेंट रेशियो पिला मान को ड्रॉप आउट टाउ केमिति रोक करि रखिबा तांकर लर्निंग अचीवमेंट टाକୁ इम्प्रूव करिबा जो जेंडर डिस्पैरिटी रहिଛି पुओ झियो माने सेटा केमिति दूर करिया ता दिगरे काम कला कि तुमर होची डीपीपी डिस्ट्रिक्ट लेवल जोथिरे की ऑब्जेक्टिव कोन आछि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन समस्त को प्राइमरी एजुकेशन मिलवा दरकार यूनिवर्सलाइजेशन करिवार अछि
रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट, जो ड्रॉप आउट रेशियो केते कहला बिलो 10 रहबा दरकार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे। ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାଇ 25% ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, କ୍ଲାସ କୁ ନେଇକି ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସ କୁ ନେଇକି ବା ରିଲିଜନ କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କରିବା ତା ଉପରେ କାମ କଲା। ଦେନ୍ କି ଫିଚର କଣ ହଉଛି ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ପ୍ଲାନିଂ, ତା ସହିତ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହୁଛି, ରିସୋର୍ସ ଆଲୋକେସନ କରିବା ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କୁ, ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରପରଲି ମନିଟର କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ, କରିକୁଲମ ହଉ, ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବାର ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି, which is not correct about the district primary education program, तो कोटा correct हुए district primary education program को लेके, the program cover the age group of 4 ରୁ 6 ରୁ 11 years, then ତାପରେ କଣ ହଉଛି the program meant for student from class 1 to 5, the program based on decentralized education planning, the program cover all backward district, 6 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ program cover କରୁଛି, 1 ରୁ 5 ର ରହିଲା ହଉଛି ଏ ବି cover କରୁଛି। डिसेंट्रलाइज एजुकेशनल प्लानिंग କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ସେଟା ହଉଛି ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବଟ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଆଲାଇଜେସନ କଥା କହିଛି ନା, ତ ଖାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ ସେ କଥା ଏଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି, ସବୁ ପିଲା କେମିତି ପାରେ ତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କଣ କହିଛି, which document recommended for the introduction of peace education, ପିସ୍ ଏଜୁକେସନ କଥା କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଛି, ଅପସନ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ ଏଜୁକେସନ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005, ଅପସନ ସି ହଉଛି एजुकेशन कमिशन 1964 1966, ऑप्शन डी होची नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन 2009। तो पीस एजुकेशन କଥା ମନେ ରଖିବ, ଟର୍ମ ରହିଲା ହଉଛି नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ରହିଲା ହଉଛି एनसीएफ 2005, पीस एजुकेशन କଥା କହିଛି ତାର ହଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ। देन ତାପରେ ହଉଛି क्वेश्चन नंबर 11 कहଛି हु इज द हेड ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे किए हेड करबा, डिस्ट्रिक्ट लेवल रे किए ऑब्वियसली डी होगा ना, तो किए होगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ऑप्शन बी होची राइट आंसर। देन तापर कोन होची व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व, तो नेशनल एजुकेशन डे केबे ऑब्जर्व करा जाउची, तुमर केबे ऑब्जर्व करा जाउची पिला माने नेशनल एजुकेशन डे जो रहउची नवंबर 11 रे ऑब्जर्व करा जाउची, कहा ये रे तुमर जो रहउची मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को ये रे ऑब्जर्व करा जाउची, तांको मन रखिबा पे ऑब्जर्व करा जाउची, जोटा होची तुमर होची फास्ट एजुकेशन मिनिस्टरशिप, तांकर ये को नेकी होची ऑब्जर्व करा जाउची, जोटा होची नेशनल एजुकेशन डे। देन कौन होची व्हेन डिड आरटी एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया, तो आरटी एक्ट केबे आस्तिला 2009 रे आस्तिला, बट फोर्स भाबे केबे इंडिया रे इनक्लूड करा गला आस्तिला केबे होची 1 एप्रिल 2010, मन रखियो होची 1 एप्रिल 2010 रे आस्तिला कम इनटू फोर्स इन इंडिया, जोटाला तुमरा आरटी एक्ट जोठी कोन होची राइट टू एजुकेशन ହେଲା, ପିଲାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କେମିତି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଭାବେ କାମ କରିବେ ତା ଦିଗକୁ ନେଇକି ହଉଛି ଆରଟି ଏକ୍ଟ ଆସିଲା 2009, ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା 2010 1 ଏପ୍ରିଲ। देन तापर होची क्वेश्चन नंबर 14 कोन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट, तो डाइट के रेकमेंडेड करथला एबे जस्ट मु पढाई आसली, डाइट के करथला डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की इंप्लीमेंट करथला होची नेशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर होची हां आ गुटे कोन होची पिला माने मु 1986 पढे देची, 1992 पढे देची, बट 1996 टा मु पढे नथिनी, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1996 टा टिके जान नबा, जोटा होची 1968 जो रहा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, द फर्स्ट सच पॉलिसी इन इंडिया फोकस प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स, 14 वर्ष जो पिला अछंती सेमाने केमिति फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाइबे ता दिगरे काम करतला कि होची फर्स्ट नेशनल पॉलिसी कहबा हमर जोडा होची 1968 कोठारी कमिशन को बेस करी किछ किछ जिंस एथिरे रेकमेंडेड कराइतला, जोठरे कोन रोची रेडिकली रिस्ट्रक्चर द एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम टा ताको रिस्ट्रक्चर करिया से कहितला, प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन
ତା ସହିତ ହଉଛି ଫଷ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଛି କି ତୁମର ହଉଛି 1996 ଦି ପଲିସି ଅଲସୋ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ and set of teacher training and status, promoting regional language and ensuring equal educational opportunity for all, including those from marginalized community. जो marginalized community जो ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି equal opportunity ମିଳିବ, regional language ର କେମିତି education provide କରାଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ କିଏ କାମ କରୁଛି ତୁମର 1968 then ତାପରେ କଣ ହଉଛି question number 15 which of the following is credited with recommending for establishment of the first modern university in Bombay, Kolkata and Madras. तो तीनटा यूनिवर्सिटी কথা ଏବେ जो ପଢେଇକି ଆସିଲି କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ରହିଲା ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ମାଡ୍ରାସ তোমার ଓ ଡେସପାର ଯୋଉ ରହିଲା 1854 ରେ ହଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଥିଲା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16 କଣ ହଉଛି ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ତ ମୁଦାଲିୟର ଯୋଉ ରହିଲା କାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ କୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ କମିଶନ ହବ ନା ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର then question number 17 କଣ କହୁଛି Operation Blackboard is program to improve the primary school all over India was recommended by ତ Operation Blackboard ପ୍ରଥମ ହିଁ ପଢିକି ଆସିଲେ Operation Blackboard କଥା କିଏ ଦେଇଛି Operation Blackboard କିଏ recommended କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଥିଲା ଏଇଟା କିଏ recommend କରିଥିଲା ତୁମର NP 1986 Operation Blackboard ଯୋଉଥିରେ କଣ ରହିଲା ହଉଛି Operation Blackboard ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି NP 90 NEP 1986 को नहीं किया जो गोल एम कौन रहा है improve the primary education and providing essential facility to school primary education टा केमिति improve हबो essential facility केमिति मिलियो स्कूल को क्लासरूम गुडी को केमिति include हबो टीचर केमिति रिक्रुटमेंट हबो स्कूल को प्रॉपर रिसोर्स केमिति मिलियो ता ऊपर होची काम करथिला कि होची तुमरो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जोटा होची 1986 पॉलिसी को नेकी आस्तिला this scheme aimed to increase the enrollment, retention and attainment of primary school. जो ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାଙ୍କର enrollment, ପିଲାଙ୍କର retention and ପିଲାଙ୍କର attainment କେମିତି primary school ରହିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା one classroom ରହିବ per class ରେ two teacher per school ଗୋଟେ classroom per class ପାଇଁ ହଉଛି ଗୋଟେ classroom two teacher ରହିବ ହଉଛି ପାର ସ୍କୁଲରେ ସେପାରେଟ ଟଏଲେଟ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଟଏଲେଟ ରହିବ ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ବା ଟିଏଲଏମ ଗୁଡିକ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି କୋଉଥିରେ ଆମର ଅଛି କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ ରହୁଛି ପ୍ରପର ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡିକ ଆମର ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପରେସନ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦେଇଥିଲି ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 କଣ କହୁଛି ଅଲ ସିଟି and all AISC in Odisha at present are under the administrative control of. So city means जो रहुଛି कॉलेज टीचर एजुकेशन जो रहुଛି बीईडी कॉलेज गुड़िक जो रही एआईसी कौन हो जो रही एकाडेमिक्स फॉर टीचर एजुकेशन जो रही से गुड़िक प्रेजेंट क्या अंडर रोचे क्या अंडर आसो तुम से गुड़िक जो रहा क्या अंडर आसो तुम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी हूँ यार राइट आंसर then question number 19 कौन होची RT Act 2009 provide that school shall admit at least dash percent children belonging to weaker section तो RT Act 2009 provide कौन कला होची स्कूल जो रही बिलोंग्स करिवो वीकर सेक्शन केते परसेंट वीकर सेक्शन स्टूडेंट गोटे स्कूल रे एडमिटेड होबो केते परसेंट 25% जो रहला ऑप्शन डी होची यार राइट आंसर जोथि से कोन कहला होची 2000 mandated that all private and unaided non-minority school reserve 25% of their seat for children belong to weaker section and disadvantaged group at the entry level one or pre-primary जो pre-primary जो entry level रहुची entry level रो disadvantaged group of people ବା minority जो people ରହୁଛନ୍ତି ବା weaker section ଯୋଉ people ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 25% reserve seat ରହିବ ସେମାନଙ୍କର reserve seat 25% ରହିବ ସେମାନେ entry level ସେଇ seat ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ provide କରାଯିବ then 20 number କଣ ଅଛି Lord Macaulay minutes emphasize ତ Lord Macaulay minute କାହା ଉପରେ emphasize କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପସନ ହେଉଛି ଭୋକେଶନାଲ ଷ୍ଟଡି ଅପସନ ହେଉଛି ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଅପସନ ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫ ଦି ତ ଲର୍ଡ ମାକୁଲେ କାହା କଥା କହିଲେ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହିଥିଲେ ନା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ପଢେଇକି ଆସିଲା ମାକୁଲା କଥା ମାକୁଲା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପସନ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ସେଡଲର କମିଶନ ଇଜ ଅଲସୋ ନନ୍ ଏଜ ଯୋଉ ସେଡଲର କମିଶନ କାହା ସହିତ ହଉଛି ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି ତୁମ ସେଡଲର କମିଶନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେଡଲର କମିଶନ ଇଜ ଅଲସୋ ନନ୍ ଏଜ କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କମିଶନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅପସନ ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 1917 ଆସିଲା ତୁମର ସେଡଲର କମିଶନ ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ କୁ ନେଇକି ତୁମର ଆସିଲା ସେଡଲର କମିଶନ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମ କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି କୋଲକାତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଡଲର କମିଶନ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ 1917 ଆସିଥିଲା
देन 22 कौन कहूँ फास्ट एजुकेशनल कमिशन इन इंडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज इंडिपेंडेंट मीन्स होची स्वाधीनता पाई सारा पर प्रथम एजुकेशनल कमिशन कौन हम कही के आसली जस्ट कौन हम राधा कृष्ण कमिशन जोटा होची यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आमे कहि परिबा ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ 23 କଣ କହୁଛି ବେଷ୍ଟ ହେଡେଡ କମିଟି ଫର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରପୋଜ ଏଟ ଦ ବର୍ଧା କନଫରେନ୍ସ 1937 ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ନେଇ ଯୋଉ ବର୍ଧାଟାରେ ଯୋଉ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାହା ଇଏରେ ହେଇଥିଲା କିଏ ହଉଛି ହେଡେଡ ଥିଲେ ସେ ଇଏରେ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କଥା ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ହଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବଟ କାହା କମିଟି ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ତୁମର ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ କମିଟି ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା ତ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଦେନ୍ 24 କଣ କହୁଛି which of the following aims of education is not recommended by secondary education commission ଏଇ ଯେ ଏମ୍ସ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ କୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରି ନାହିଁ ତ କୋଉଟା କରିନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଭୋକେସନାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଫର ଲିଡରସିପ ସିଏ ବି କହିଅଛି ଦେନ୍ କହିଛି ଏକ୍ଲିରେଟିଂ ଦ ପି ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଅଫ ମଡର୍ଣାଇଜେସନ ଏଥିରେ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କହିଛି ମୁଦାଲିୟାର କମିଶନ ଯୋଉ ରହିଲା ବଟ ଡେଭଲପିଂ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି କଥା କହିନାହିଁ ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ଡି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କଣ ଅଛି ଏନସିଏଫ 2005 ମେନଲି ଫୋକସ୍ଡ ଅନ ତ ଏନସିଏଫ 2005 କାହା ଉପରେ ମେନଲି ଫୋକସ କରିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର ଲର୍ନିଂ connecting knowledge to life, audiovisual or aids based teaching, use of ICT तो फास्ट কথা जो রোল আছে এনসিএফ 2005 হচ্ছে বেসিক্যালি ফোকস করেছি লর্নিং টা তোমার রিয়েল লাইফ সহিত হচ্ছে কনেক্ট হবা দরকার তো কনেক্টিং নলেজ টু লাইফ then NCF 2005 derives its understanding from तो କୋଉଠୁ derives ହେଇଛି behaviorism ହବନି cognitive theory ହବନି humanism ହବନି ଏବେ ପଢେଇକି ଆସିଲେ କୋଉଟା ହଉଛି constructivism ରୁ derives ହେଇଛି ଯୋଉଟା ରହିଲା ହଉଛି NCF 2005 ଯୋଉଠି ହଉଛି constructivism is a theory of learning that emphasize how individual construct their knowledge based on experience and prior information ତ constructivism କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ theory of knowledge ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ individual construct କରିବ ତାର knowledge ଟାକୁ based on experience ତା ସହିତ କଣ ଯୋଉ prior of information new knowledge କୁ previous knowledge ସହିତ ହଉଛି ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଦେଟ୍ ଇଜ ହଉଛି constructive knowledge ଏମିତି knowledge ଏମିତି କରିକୁଲମ ଟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ନିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏନସିଏଫ 2005 ଦେନ୍ ଏନସିଏଫ 2005 ୱାଜ ପ୍ରିପେୟାର ବାଇ କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ जो रोल प्रिपेयर किया होता है एनसीईआरटी होता है 1961 में आस्थिला एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जोटा कि एनसीईआरटी द्वारा प्रिपेयर करा जायतिला देन होची हां एठी आ गुटे जिंस तो हम रही तुमर नाक नाक कोन भी तुमर क्वेश्चन आस्तु तो नाक जो रहला होची नाक रो फुल फॉर्म होची नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल काउंसिल जोटा गुटे होची is a body that assess and accredit higher education institution जो रहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रही कॉलेज रही यूनिवर्सिटी रही ताकू accredit करूची बा ताकू ग्रेड प्रोवाइड करूची कि तुमरो नाक बा ताकू एसेस करूची तांकर ग्रेड तांकर accreditation अनुसार तांको फंडिंग मिलुची तांकर हायर एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करिया पय क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रमोटिंग करिया पय अकाउंटेबिलिटी इनोवेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन करिया पय के मेन गोल कार रही नाक रही NAC uses grading system assess institution based on their performance against set criteria तो NAC कौन करूची ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करूची तांकर जो रहला जे परफॉर्मेंस जो सेट कराइतो क्राइटेरिया गुटे सेट कराइतो क्राइटेरिया अनुसार तांकर जो परफॉर्मेंस आस्थियो सेही हिसाब रे ग्रेड पाइबा ग्रेड पाइला पर होची तांको सेही हिसाब रे फंडिंग मिलु होची हायर एजुकेशन गुडी जोथरे कोन इंक्लूड रहउची टीचिंग लर्निंग देखुची रिसर्च देखुची इंफ्रास्ट्रक्चर देखुची गवर्नेंस देखुची ए सब जिंस को देखि कि तुमर काम करची कि नाक जोथरे तुमर नाक असेसमेंट क्राइटेरिया कोन आछि फर्स्ट आसला करिकुलर एक्सपेक्ट तुमर करिकुलम डिजाइन को जज करिवो सिलेबस को जज करिवो करिकुलम जो तयारी जे करंट नीड्स ऊपर काम करची ना करे ता ऊपर देखि कि से ग्रेड प्रोवाइड करिवो देन टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन टीचिंग रो टीचर रो टीचिंग मेथड स्टूडेंट रो जे आउटकम स्टूडेंट असेसमेंट असेसमेंट स्ट्रेटजी ये सब जिंस को जे जज करती तुम्हारा नाक रिसर्च इनोवेशन से यूनिवर्सिटी बा से कॉलेज रो केते मात्रा रिसर्च हेची आउटपुट केते हेची रिसर्च रो नोना जिंस केते इनोवेट हेची केते जिंस केते मात्रा फंडिंग हेची इंस्टीट्यूट को रिसर्च को नेकी तो से सब जिंस को मध्य जज करे ता सहित कोन होची इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स जो रोइला होची इवैल्यूएट द एबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लाइब्रेरी लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी जो रोइला होची लाइब्रेरी गुडी को रोइची टेक्नोलॉजी गुडी रही जो क्लासरूम रही से सब जिन गुडी किए कौन अच्छी इवालुएट कर तुम नाक
ତା ବାଦେ କଣ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡରशिप ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ସ୍କଲାରशिप ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ କାଉନସିଲିଂ କେତେ ଭାବରେ ମିଳୁଛି କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ କେତେ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ସେଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ କରିବେ କି ତୁମର ନା ଦେନ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ଲିଡରशिप ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ଲିଡରशिପ ଦେଖିଥିବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କଲେଜ ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗଭର୍ନେନ୍ସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା କଲେଜ କେତେ ଭଲ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଜ୍ କରିବ ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର କମିଟମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଫର ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଣ ରହିଛି ସେ ଉପରୁ ଜଜ୍ କରି ସେ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି କି ତୁମର ନା ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 କଣ କହୁଛି which of the following is not major shift in teaching and learning as per NCF 2005 तो कोटा मेजर शिफ्ट रो आसुनाय टीचिंग लर्निंग टा होची अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर ये आसीबो पैसिव टू एक्टिव तो स्टूडेंट होची पैसिव भाबे पार्टिसिपेशन करथिले एनसीएफ 2005 आसला बेलू स्टूडेंट एक्टिव भाबे पार्टिसिपेशन करिया दर लर्नर ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन कौन कहला लर्नर ऑटोनॉमी रू टीचर डायरेक्शन जो रहला अछि लर्नर को ऑटोनॉमी देवार अछि ता सहित टीचर कोन करू एजे डायरेक्शन भाबे काम करियो लर्नर विद इन क्लासरूम सिचुएशन टू लर्निंग वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट तो लर्नर कोन कहला अछि विद इन क्लासरूम सिचुएशन और लर्निंग टा प्रोवाइड करसी कहला अछि लर्निंग टा एमिति प्रोवाइड करिया अछि जोडा सोशल सिचुएशन होते विदाउट क्लासरूम सिचुएशन हो तो राइट आंसर कोन हो ऑप्शन डी हो ना विद इन हो ना विदाउट हो देन क्वेश्चन नंबर 29 कोन कहछि what is the basis of admission of children to particular classes proposed by under RT2 Education Right to Act 2009? तो बेसिक एडमिशन प्रोसेस कौन रोची बेसिस कौन रोची एडमिशन प्रोसेस रो बेसिक कौन नीड रोची कौन रहे प्रथम कथा से एज को ही जज करे तो एज ऑफ द चाइल्ड जदी पिलार एज हेची तो सी ही एडमिशन हे करे ना प्राइमरी एजुकेशन का प्री प्राइमरी एजुकेशन में then question number 30 कौन होची एसएसए इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ तो एसएसए जो रोला सर्व शिक्षा अभियान रो मेन मोटो कौन थिला कौन अचीवमेंट तार थिला अचीवमेंट टू द एलिमेंटरी एजुकेशन तो या राइट आंसर कौन हो ऑप्शन है होची राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 31 कौन होची which of the following objectives is emphasized by NCET for designing teacher education program तो को ऑब्जेक्टिव टा एम्फासाइज करची काहा द्वारा एनसीडी द्वारा जो रहला टीचर एजुकेशन को डिजाइनिंग करिया पई फर्स्ट कोन होला टू एसेस द गवर्नमेंट टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कोन कहला होची टीचर एजुकेशन टा इंप्रूव करियार अछि ये हबो राइट टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ टीचर ये भी राइट हो इंडिविजुअल नीड मीट करियार अछि टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द ओहो ये कोन नोट रे सॉरी सॉरी पिला टिके जॉब कोन कहला होची just question कौन होगी which of the following objective is emphasized by NCET for designing teacher education program तो NCET द्वारा को ऑब्जेक्टिव टा रहिछि कहा को नै कि तोरा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को नै कि तो यार राइट आंसर कोन होबो टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स तो जो प्लान टा हमें करिछे ताकू केमिति अचीव करिबा ताकू केमिति कोऑर्डिनेट करिबा कहारो डेवलपमेंट करिया अछि गुटे टीचर डेवलपमेंट ऊपर काम करिया तो या राइट आंसर 31 नंबर सी देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएसए प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान रो जो रहला अछि कोटा ऑब्जेक्टिव हमें कहबा यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन ये कहितला एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफ ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप इन एजुकेशन जो सोशल गैप रोइछ ताकू दूर करियार अछि एनहांसिंग लेवल ऑफ लर्निंग फॉर चाइल्ड सब लेवल लर्निंग फॉर चाइल्ड मींस होची इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड बाय सब चाइल्ड तो राइट आंसर कोन हो ऑल ऑफ द एबव देन क्वेश्चन नंबर 33 कोन होची व्हेन वाज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च इन इंडिया तो रामसा केबे लॉन्च हेतला इंडिया रे केबे लॉन्च हेतला पिला माने रामसा होची 2009 और रुसा जो रोइला होची राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रोइला होची रुसा जो रोइला होची हायर एजुकेशन को नै कि 2013 रे लॉन्च हेतला सब क्वेश्चन पचारि तो रामसा कोन पिला माने रामसा जो रोची राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जोडा 2009 रहितला तुमरो सेकेंडरी एजुकेशन रो केमिति इंप्रूवमेंट होबो ता ऊपर तांकर यूनिवर्सल एक्सेस केमिति मिलिबो तांको केमिति फंडिंग हबो ता उपरे काम कला कि होची तुमरो रामसा जोडा तांकर जेंडर गैप जो रोची सेटा केमिति दूर हबो सोशियो इकोनॉमिक जो रोची सेटा केमिति दूर हबो ता दिगरे के काम कला तुमरो रामसा को एजुकेशन नै मन रखियो सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन कथा आसिले तुमरो होची रुसा देन क्वेश्चन 34 कोन होची which of the following is not an objective of ramsa ramsa रो कोटा ऑब्जेक्टिव नुए improving the quality of secondary education yes right
रिमूविंग जेंडर सोशियो इकोनॉमिक एंड डिजेबिलिटी बैरियर सेकेंडरी एजुकेशन जो रहा है जेंडर बैरियर सोशियो इकोनॉमिक बैरियर डिजेबिलिटी जो बैरियर रही ताकू रिमूव करियार अछि प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस एंड अचीविंग यूनिवर्सल रिटेंशन सेकेंडरी एजुकेशन ये राइट होगा बट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ये तो जो ରହିଲା ଅଛି ତୁମର ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଲା ନା ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ରାମସା ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ଡିପିପି ବି ଆସିବ ଏସଏସସି ଏକା ଆସିବ ରାମସା ହବ ନାହିଁ ତ ଇଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେନ୍ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 କଣ ହଉଛି which of the following is not true about NCERT तो एनसीईआरटी को नहीं एटा कोडा ट्रू नुहे इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन तुमर एनसीईआरटी होउची देन तापर कोन हला होची इट कंट्रोल द एंटायर स्कूल सिस्टम इन इंडिया यार पूरा रॉन्ग एंटायर स्कूल सिस्टम के से कंट्रोल करछ ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर बट इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ये राइट होगा इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस गवर्नमेंट इन स्कूल एजुकेशन कथा तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं राइट होगा बट कंट्रोल करना है then question number 36. Which one of the following organization has a unit called Educational Research and Innovation Committee? तो Educational Research and Innovation Committee କଥା କହିଲେ କୋଉଟା ଆସିବ ତମର ଏନसीईआରଟି ଆସିବ ନା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆସିବ ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଏନसीईଆରଟି ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ଏଜୁକେशन ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି which of the following is not function of एनसीईआरटी एनसीईआरटी ର କୋଉଟା ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ to monitor the administration of regional institution of education जो आरआई गुड़िक रही रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन जो रही सेठी केमती रिसर्च क्षेत्र डेवलपमेंट हो ताकू से मॉनिटर को ये हबो टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च ऑल ब्रांच ऑफ एजुकेशन ये राइट हबो टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम टीचर ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर ऑफ स्कूल एजुकेशन प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन टीचर कथा कहछि फॉर्मुलेटिंग फॉर्मुलेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कथा कहले होछि सबबळे एनसीटी हबो ये एनसीटी द्वारा कुआ जाय फॉर्मुलेट बा होछि स्टैंडर्ड सेट करियो के तुमरो एनसीटी तो या राइट आंसर ऑप्शन डी देन होछि क्वेश्चन नंबर 38 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निपा वाज रीनेम्ड उ न्यूपा केबे होइला न्यूपा भाबे रीनेम्ड केबे ला निपा रो केबे न्यूपा हैला तुमर केबे हैला होछि 2006 2006 रे हैला तुमर होछि न्यूपा जोटार कोन होछि निपा केबे एस्टैब्लिश हैला तुमर होछि 1962 रे जोटा होछि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होछि 1962 रे एस्टैब्लिश हैला इट लेटर तापरे कोन हैला होछि नेशनल स्टाफ कॉलेज ऑफ फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन देन 1979 रे ये रीनेम्ड हे कोन हैला होछि निपा प्रथम हैला होछि 1962 रे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन देन तापरे हैला होछि नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन होछि 1979 रे तुमर निपा आसा जदि निपा କଥା पचारि होछि 1979 रे देन होछि निपा रो जेबे न्यूपा हैला होछि न्यूपा ला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जेबे केबे हैला तुमर होछि 2006 जोटा क्वेश्चन तुमको पचारिबो देन क्वेश्चन नंबर 39 कोन होछि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी एस्टैब्लिश इन द ईयर केबे एस्टैब्लिश हैला एनसीईआरटी 1961 सब जानछो इजी आंसर तो बोधे सरला बोधे এইটা আছে হচ্ছে তোমার 39 क्वेश्चन তারপরে ডিটেল কনসেপ্ট ভিডিও যদি ভাল লাগিছি চ্যানেলକୁ লাইক শেয়ার সবস্ক্রাইব করিব যদি কিছু ডাউট ଅଛି কমেন্ট সেকশনে পଚାରି ପାରିବ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଏକ୍ସାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ମୁଁ ପୁରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍